Hi guys, I am G. Develan. I think in my previous YouTube, wala na kayo ko forward kay mag-focus ko sa akong trabaho. Karon, so sad lang because I was really diagnosed with cancer and my God, I undergo na tomorrow kaduhang kamo, and it's very sad gid talaga kasi ako ran isa nagkuan karon struggle, wala ko'y kauban, and akong anak nag-review siya, so I already informed him na ang manghod dapan ako na storyan ka basig mag-uol. So lisod gid no as a single mom, solo parent, kasi gidag ako pang gikuan niya akong situation karon, and then lisod ay tigid lalim honestly upaw na ko karon. Actually I have no hair, lisod kayo. To all cancer survivor there, be positive lang, ayaw kaguol kay kaya na ninyo, and then always think positive lang good in spite of this mga nahitabo sa ato karon. Ako by the way, ako kay tabang sa ko ang insurance good. I want to open up to you lang because I also insured ko sa True Life. I would like to thank True Life for their help, their assistance. Dali ra kaayo, wala na, no questions asked, as long as you can submit all the requirements. Dili kay wala na kay kyaw-kyaw. So to those wala pa insurance, mas maayod ko agad mo ako tabang di lang sa kanang mga medical insurance. Also I'm also an agent in MaxiCare. I do have MaxiCare po, dako kay tabang gid sa mga hospital bills, and then also for True Life sa life insurance dako gid kay tabang kay from the time that na-diagnose ko sa cancer, file na ako then diretso no questions asked, complete na akong reply, and they gave me, it just take like kung uban 1 week man ko, dali ra kaayo, the rest kuha na dayon. And guys, sa inyo na nagkuan sa inyo good, while kamo katong wala pa na diagnose og cancer, mababae malalaki, please always with have an kanang annual check up gyud kay di man gyud nato malikayan, especially kung labi na sa tong kinan-an, atong lifestyle. Especially delikado pag naagoy kadagang hereditary o so nasa inyong mga pamilya good. So pa-check up gud mo kay importante gid atong gud atong health gud nato, labi na atong edad kataas. So ang advice ko lang sa katong mga kabatan-unan, kung especially na kaya na ninyo, kuha gud mo insurance, ayaw gud ninyo kana na unya-unyaon kay very important gud kaayo. Like sa ako, I got the insurance. Actually na ako insurance sa previous pero wala ati critical illness, but I got it, my insurance. I reached 48 years old. Lucky gud kaayo, tabang gud kaayo sa mga gasto nun. So sa ako nyo, please always have an annual check-up and everything. Kung mag insurance, di man na siya scam, tabang gud kayo. True Life, the best. Thank you kayo. I will put all the katong sa email and sa toy feedback sa and grabe, tabang gud kayo. Anyway guys, kato lang akong vlog. If you need any questions regarding sa insurance, life insurance and sa health insurance, you can message me. God bless. Thank you. God bless.